हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फैमिली। आजर यही भिडियो रे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा द्वारा रचित तीन टुंडरे विषयटी पढ़िबा एवं विषय भितर को जीवा पूर्व प्रथमे आमे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा विषय जानिनेबा। प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा जड़े अध्यापक और विज्ञान लेखक सहित जड़े भ्रमण कहानीर लेखक मध्य। से 1916 मसीह कलाहांडी जिलार काशी बाहाल ठारे जन्मग्रहण करथिले। तांका पिता लक्ष्मण प्रसाद बेहेरा एवं माता मोहन प्रिया देवी 1939 मसीह रेभेन्सा कॉलेज रु पदार्थ विज्ञान रे बीएससी पास करथिले एवं 1971 मसीह संबलपुर विश्वविद्यालयर प्रथम कुलाधिपति होइथिले एवं तांकर केते गुड़िए सृष्टि संभर रहिछि, जेमिति कि सुण परीक्षा, दैव दौड़ी, कथा और लथा एवं ए कथा और लथा एइथिरे कौन 10टी प्रबंध स्थान पाइछि। सहाबस्तान, फरफर उड़े, कह मंत्रीबर, गाँर डाक हेउछि तांकर आत्मजीवनी एवं तांकर आत्मजीवनी गाँर डाक पाई 1994 मसीह सारला पुरस्कार पाइथिले एवं तांकर जो अछि सुण परीक्षा पाई 1977 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले एवं पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी एइटा होछि तांकर भ्रमण साहित्य एवं उत्कल पाठक संसद पाई साहित्य सुधाकर उपाधि रे भूषित होइथिले एवं भय हेउछि तांका द्वारा रचित एक कविता। तो चलंतु एबे विषय भितर को जिबा। आमर जो आलोच्य विषय रही तीन टुंडरे आमे एथरो कौन जानुचे। लेखक एठारे जणैबाकू चाहुछंती कि किछि अभिज्ञता नथिबा व्यक्ति माने मिसिकी किपरि कला को धला एवं धला को कला करिबारे लागि पड़िछंती, किपरि भल को मंद एवं मंद को भल करिबारे लागि पड़िछंती। अनेक कुहंती जे शासन पद्धति गुड़िक मध्यरे गणतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट। अनेक कुहंती माने बहुत लोक कुहंती कि जेते सबु भी शासन पद्धति अछि से सबु मध्यरे गणतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट, माने सबुठारु उन्नत बा सर्वश्रेष्ठ। सबुठारु उन्नत बा सर्वश्रेष्ठ शासन हेउछि गणतंत्र। गणक द्वारा गणक पाई गणकर शासन को कुआडे गणतंत्र कुहा जाए। गण अर्थ कौन? लोक बा जनता। ताहले गणतंत्र काहाकू कुहा जाए? लोकंक द्वारा लोकंक पाई लोकंकर शासन को कुआडे गणतंत्र कुहा जाए, जोटा कि लोकंक द्वारा अनुष्ठित होइथिबो, जोटा लोकमानक हित पाई अनुष्ठित होइथिबो एवं जेउ शासन रे लोक माने परोक्ष भाव रे निजको शासन करुथिबे सेटा को कौन कुहा जाए? गणतंत्र कुहा जाए। शासन कहिले शासन बा लोकंक ऊपर शासन को ही बुझाए। निज स्त्री किंबा पुओ झियोंक ऊपर मालिकाना जाहिर करिबा नुहे। एवं तापरे पुणी कहउछंती शासन कहिले। शासन अर्थ कौन? शासन अर्थ हेउछि कार्यभार। जणे ही व्यक्ति अनेक लोक मानंकु किछिटा नीति नियम रे शासन करिथाए। शासन कहिले शासन बा लोकंक ऊपर शासन को ही बुझाए। निज स्त्री किंबा पुओ झियोंक ऊपर मालिकाना जाहिर करिबा नुहे। मालिकाना अर्थ हेउछि मालिकर प्राप्य। निज स्त्री किंबा पुओ झियोंक ऊपर मालिकर प्राप्य बा अधिकार जाहिर करबाकू शासन कुहा जाएनी। तेणु गणंकर शासन बोली कहिबारे किछि विशेष अर्थ थिला परि मने हुएनी। जे गणतंत्र जे केवल गणंकर शासन ए सब कहिबारे किछि अर्थ थिला परिका मने हुएनी। एठारे जदि कहिला गणतंत्र हेउछि गणंक द्वारा गणंक हित पाई किंबा गणंकर शासन, ताहले एठारे पुणी काहेकि कहूछि कि गणंकर शासन कहिबारे विशेष अर्थ नाही। तो आगो को चलंतु। पुणी निश उपुड़ा राजराजुड़ा शासन ठारू आरंभ करी आचार भ्रष्ट महंकार व्यभिचारग्रस्त याहिया सामरिक एकछत्रवाद पर्यंत प्रत्येक शासन डिंडिम पिटी घोषणा करी कहे जे तांका प्रवर्तित शासन गुड़िक समूह हित पाई। ताहले काहेकि जे निश उपुड़ा राजराजुड़ा शासन ठारू आरंभ करिकी राजा मानक शासन ठारू आरंभ करिकी आचार भ्रष्ट महंकार व्यभिचारग्रस्त याहिया सामरिक आचार भ्रष्ट
जो माने कि आचरणहीन किंबा नीतिहीन, जो माने कि कौनसी खराब कार्य रे हाथ मिलई थांती, सेमिति गोष्ठी ठारू आरंभ करिकी सेमिति एकछत्रवाद। एकछत्रवाद माने कौन? ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଶାସକ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ତଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଆଇନ ଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ନୀତି ରିବାଜ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ଏଇଟା ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଚାଲୁଛି? ଇରାନ, ସିରିଆ, ଏହିସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ରାଜା ଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣ ନୀତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଶାସନ ଜନତାର ହିତ ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶାସନ ଜନତାର ହିତ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯେ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତାର ହିତ ପାଇଁ କହିବାର ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପରିକା ମନେ ହୁଏନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ସେ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ଶାସନ ଜନତାର ହିତ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ ଜନତାର ହିତ ପାଇଁ ଏସବୁ କହିବାର ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପରିକା ମନେ ହୁଏନି। ଅତଏବ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଏଇଟା କହିବାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା, ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଶାସନ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଥିରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ, ଯେ ଶାସନ କରେ ଏବଂ ଯେ ଶାସିତ ହୁଏ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କହିବା, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏଥିରୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଏତେ ଫରକ, ଏସବୁ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଏ ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି କ'ଣ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, କିପରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, କିପରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାନତା ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ମିଳିବ। ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, କିପରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏସବୁ ସହିତ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି, ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ, ଏସବୁ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି। ମୋର ଆଶା କି ପଢ଼ାଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ପଢ଼ାଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।